अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.105 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 105 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 99। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलक़द रूट वर्ड काफ दाल से माने और अलबत्ता, एंड इंडीड। अंज़लना रूट वर्ड नून जा लाम से है माने हमने उतारी, वी रिवील्ड। इलैका रूट वर्ड अलीफ लाम या से माने आपकी तरफ, टू यू। आयात अलीफ या अलीफ से रूट वर्ड है माने आयात या निशानियाँ, वर्सेस और साइंस। बय्यिनातिन बा या नून से रूट वर्ड है माने वाज़ेह, क्लियर टू अंडरस्टैंड। वमा रूट वर्ड मीम अलीफ से है माने और नहीं, एंड डू नॉट। यकफुरु काफ फा वा से रूट वर्ड है माने इनकार करते, डिसबिलीव। बिहा रूट वर्ड बा से माने उसका, इन देम। इल्ला रूट वर्ड अलीफ लाम लाम अलीफ से है माने मगर, एक्सेप्ट। अल-फासिकून रूट वर्ड फा सीन काफ से माने नाफरमान लोग, द डिफाइंटली डिसओबीडियंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वलक़द अंज़लना इलैका और अलबत्ता हमने आपकी तरफ उतारा, आयातिन बय्यिनातिन वाज़िह आयात, वमा यकफ़ुरु बिहा और नहीं इनकार करते उसका, इल्लल फासिकून मगर नाफरमान लोग। और अलबत्ता हमने आपकी तरफ उतारा वाज़िह आयात और नहीं इनकार करते उसका मगर नाफरमान लोग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वलक़द अंज़लना इलैका एंड इंडीड वी रिवील टू यू, आयातिन बय्यिनातिन वर्सेस क्लियर टू अंडरस्टैंड, वमा यकफ़ुरु बिहा एंड डू नॉट डिसबिलीव इन देम, इल्लल फासिकून except the defiantly disobedient. And indeed we reveal to you verses clear to understand and do not disbelieve in them except the defiantly disobedient. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। फासिक लफ्ज़ फिस्क से है। फिस्क के माने शरई हुदूद से तजावुज़ करना, यानी लिमिट्स को क्रॉस करना जो इस्लाम ने सेट किए हैं, फिस्क कहलाता है। लिमिट्स क्रॉस करने वाला फासिक कहलाता है। फासिक का मफहूम काफिर से ज्यादा वसी है, यानी फासिक के जो मीनिंग है उसका स्कोप बहुत ज्यादा है कंपेयर टू काफिर के मानों के। यानी काफिर और गैर काफिर दोनों फासिक हो सकते हैं। मामूली तजावुज को गुनाह या फिस्क कहते हैं, जबकि बाज़ गैर मामूली और बड़े गुनाहों को कुफ्र कहा जाता है। यानी ऑन पेपर अगर देखा गया तो छोटे मोटे गुनाहों को फिस्क कहा जाता है और बड़े गुनाहों को कुफ्र कहा जाता है। अलबत्ता उर्फन सिर्फ बड़े गुनाहों के इर्तिकाब को फिस्क कहते हैं, यानी आम जबान में फिस्क बड़े गुनाह को कहा जाता है। और फासिक ऐसे गुनाहगार जो बड़े गुनाहों में अपने आप को मुलव्वस कर चुके हैं। नबज़ा के माने किसी चीज़ को हक़ारत से दूर फेंक देना, किसी चीज़ को लापरवाही से या हेटरेट के साथ उठा के फेंक देना या उसे लापरवाही करना नबज़ा कहलाता है। इब्ने कसीर की तफसीर में इस आयत का शान नुज़ूल दिया गया है। देखें, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इब्ने सूरिया जो कि यहूदी आलिम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए जिसे हम पहचान लें, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी रोशन दलीलें हैं जिनको देखकर वो लोग ईमान ला लें। इस पर यह आयत नाजिल हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी उलमा है, ईसाई उलमा है, अपने डेलीगेशंस के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, और कई ऐसे सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे जिनका इल्म उन यहूदी उलमा को था और अल्लाह ताला को था। तो उन सवालात के जवाबात अल्लाह ताला ने स्पॉन्टेनियसली जिब्राइल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम जवाबात को यहूदी उलमा के सामने रख दिया। यही काफ़ी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने के लिए। लेकिन चूंकि वो जिद में अड़े हुए थे, हठधर्म थे, उनके दिलों में हसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से हैं, बनी इसहाक से नहीं हैं। दरअसल इस वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की नबूवत का इनकार कर दिया। लेकिन हुज्जत पे हुज्जत, उल्टी हुज्जत करते हुए उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं उतरी जिस पर हम ईमान ला सकें। इस बहस के जवाब में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया। तफसीर आयत देखें। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसी निशानियां जो आपकी नबूवत की सही दलील बन सके नाजिल फरमा दी हैं। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि कुरान बजाते खुद निशानियों से भरा हुआ है, बल्कि उसकी हर आयत
آیت اس لیے کہلاتی ہے چونکہ ہر آیت میں ایک نشانی ہے۔ آیت کے معنی ہی دراصل نشانی کے ہیں، ایک معجزے کے ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ قرآن میں موجود ہے جو صرف یہودی علماء کو علم تھا۔ ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، یعنی وہ باتیں جو انہوں نے چھپا رکھی تھی، قرآن نے ان کو بھی ظاہر کر دیا۔ ان کی تحریف اور تبدیلی، احکام وغیرہ سب اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے۔ یعنی جہاں جہاں انہوں نے اللہ کی کتابوں کو کانٹیمنیٹ کیا تھا، تبدیل کیا تھا، وہ تمام تبدیلیاں، وہ تمام موڈیفیکیشنز ٹرو فارم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا۔ اس کتاب کو پڑھ کر کوئی بھی زندہ ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اوپن مائنڈ سے قرآن کو پڑھتا ہے اور اپنے کانشیس کی آواز کو سنتا ہے، یعنی اپنے ضمیر کی آواز کو اگر سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو جاتا ہے اور قرآن کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر یہود کو ان کا حسد اور بغض ایمان لانے سے روک دے تو یہ اور بات ہے۔ یہود اس لیے ایمان نہیں لاتے چونکہ ان کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص ایسا پاکیزہ خوبیوں والا عظیم کلام نہیں لا سکتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ پچھلی آیت کی تفسیر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تمام سوالات کا صحیح جواب دینے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ یہود اور عیسائی علماء وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ایسے ایسے سوالات کرتے تھے جن کا علم ان کو تھا اور بے شک اللہ کو تھا، اور یہ بات رکھتے تھے کہ سوالات کے جوابات اگر صحیح مل گئے تو ایمان لا لیں گے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات صحیح مل جانے کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ مزید یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روشن دلیلیں نہیں ہیں۔ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ قرآن واضح اور روشن دلائل کے ساتھ اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دے دیا کہ قرآن دراصل واضح اور روشن دلائل پر مبنی ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت کھلی واضح ہے، کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ قرآن یہود علماء کے چھپائے ہوئے حقائق کو سامنے لاتا ہے۔ یعنی قرآن کی ہر آیت ہی روشن دلیل نہیں ہے، بلکہ یہود نے جو حقائق چھپائے ہیں، جتنی باتیں اللہ کی انہوں نے چھپائی ہیں، ان باتوں کو بھی اللہ کے بندوں کے سامنے لاتا ہے۔ کس قدر افسوسناک ہے کہ یہود اس قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں جو ان کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے۔ حالانکہ موجودہ تورات اور انجیل کنٹامنیٹڈ فارم میں ہیں، تحریف شدہ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اصلی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہود قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔